Isa kang banana in the nation. Overlap style. May lock to mga madam ha. May lock. Short sleeves lang, non-garterized mga mommy. We have pocket both sides. Nakakaputi ang yellow. Nakakaganda. Nakakaputi na, nakakaganda pa. 28 medium. Code fresh. 28 medium. Code is fresh. 150 pesos. Go, Ma'am Claire. Maganda to. Promise. Yours na to. Code is fresh. Fresh. Ma'am Alma, yours na. Parang tatlo lang yung minors ko. Next, mga mami. Green and brown combination. V-neck lang mga mami. May tali pa palikod, short sleeves, may pocket both sides. Yan siya, color green. Color green. 34XL, code hanggang 36 pwede. Code brown green. Code is brown green, 150 pesos. Yellow ba? Gusto nyo? Ano ba yun? Code is brown green. 34, 36 XL, large 32 pwede po. Ma'am Jonalyn, yours na po. Color cream to, ma'am, ano? Color cream, 24, 26. Garter yung top. Code cream, ma'am Claire. O, sa gusto ng yellow, mga ate. Yellow is overlap. May tali siya papalikod, may pocket both sides. This one, mahaba siya, mga mami, nasa paa ko po, ha? Nasa paa. Size medium 28. Kung size small kayo, pwede may tali. Okay, 28 med. May tali siya papalikod. Pwede siya size small 24. Code is mustard. Code is mustard. 150 pesos. Ma'am Claire, yours na to. Thank you, Ma'am Claire. Mustard, 28 med. Pwede siya to size small ha. Ma'am Juliet, yours na. Next, mga mami, pang-simba. Okay, why? Maganda po ang tela nito, mga mami. It's super lightweight, mga madam, in color green. Adjustable waist, pocket both sides. Perfect pang simba. Perfect pang simba. Size large, 32 lang. Green polka. Large, 32, green polka. Ito rin, maganda to, mga mami. Nasa labas eh. Large 32 green polka. Ma'am Alma. Si Ma'am Alma na lang ata tao sa earth. Okay, mga mami, maganda to. Very Zara levels to. The color is old rose. Overlap yung style niya, mga mami. May button siya, may tali, no? Very simple lang. Very simple. Ang ganda ng tela, very Zara. Very Zara. Medium 28. Code Old Rose.
Medium 28, Old Rose 150 pesos. May tali siya mga mami ah. Meron siyang tali. Tali mo na lang yung sarili mo. Parang may belt like siya doon. Mama Lona, visible po. Ma'am Lina, yours na Ma'am Lina. Ma'am Lina, wala pa rin sa'yo. Mga mami, maganda to, pangganap to. Mahal to pag binili nyo sa labas. This one, it's super nice. Very pang-event to, mga mami, basta sobrang ganda niya. Okay, sobrang ganda niya. It's giving Heart Evangelista vibe, mga madam. Medyo mabigat lang to, ha? Medyo mabigat. Ayan siya. Ruffled. Yeah. Ruffled siya sa baba. Size medium, mga mami. Size medium. Very pang-event. Very pang-social. Food social. Garter ang waist. Patay sa akin talaga yung rider na yun, Ma'am Lena. Wait ka lang dyan, ha? Hintayin mo lang. Color pink to, mga mami. Ma'am Lay, nakita kita doon, pero pangalawa ka. Doon sa green, Doon sa green polka. This one. Social, Ma'am Jessie, yours na. Sobrang ganda nito, promise. Sa loob natin ilagay. Kasi delicate siya. Next, mga mama. This one mahaba. Isa kang avocado in checkered. Square neck, mga mami. Sleeves niya, there's a garter po. May garter siya sa sleeves, mga madam. Very flowy. Very magaan, very malambot. Mahaba to, nasa paa. 34, 36, 38 XL. Avocado. Code is avocado. 150 pesos. Mama, yours na. Memorize mo na ako, Ma'am Al.